देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के अमर शहीद कनकलता बरुआ के आत्म बलिदान दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने किया पालन। प्रतिमूर्ति पर दिया गया श्रद्धांजलि। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में कोयरी समाज के उद्योग से पालन किया गया हिंदी दिवस। विभिन्न कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। छोटा उत्पादन क्षेत्र में दुर्गाबाड़ी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर विधायक किशोर नाथ पर लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। आरोपी ने स्वीकारा अपनी गलती। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22 मरीज हुए कोरोना पॉजिटिव। विभिन्न क्षेत्रों में चल रही है इलाज। दिया गया विस्तारित जानकारी। गौरतलब विधानसभा केंद्र के राधा गोविंद जी के आश्रम में आयोजित हुआ बजरंग दल का सभा। समाज सेवा के साथ साथ सभी स्तर के लोगों को उन्नयन की दिशा में आगे बढ़कर आने के लिए किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। भारतवर्ष के स्वाधीनता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले अमर शहीद कनकलता बरुआ के आत्म बलिदान दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। छात्र संगठन AIDSO, AIDYO, AIMSS व कॉमसोमोल के कार्यकर्ताओं ने दिन शिलचर खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे वेदी स्थापन कर माल्यादान व पुष्पांजलि अर्पण किया। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता गौरव चंद्र दास, पल्लव भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। असम राज्य कमेटी की ओर से राज्य भित्तिक रचना प्रतियोगिता तथा कई छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में SUCI कम्युनिस्ट दल के असम राज्य कमेटी के संपादक चंद्रलेखा दास मौजूद थे। इस अवसर पर कई और वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और अमर आत्म बलिदानकारी शहीद कनकलता के आत्मा के प्रति श्रद्धा निवेदन किया गया। পরাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শাসনের পাশাপাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক যে অধিকার সেই অধিকার খর্ব করে এবং ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত বস্তু বণ্টনের যে প্রক্রিয়া এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ব্রিটিশের কবলে নেওয়ার ফলে তার প্রতিবাদে সেদিন ভারতবর্ষের সাহসী যুবকরা যুবতীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। যে সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় 1942 খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যার বার্তা আসামে পড়ে এবং আসামের বীরাঙ্গনা কনকলতা এই আন্দোলনে শহীদ হন। ফলে
আজকে এই শহীদের ৭৮তম শহীদ দিবসে আমরা এআইডিএসএর কাছাড় জেলা কমিটি যথাযোগ্য মর্যাদায় এই জেলাতে শহীদ দিবস পালন করছি এবং তার সাথে এই জেলার সর্বস্তরের মানুষকে আমরা বিনম্রভাবে আবেদন করছি, আজকের দিনে ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পরেও আজকের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত বস্তু ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে কী করে বন্টন হচ্ছে এবং এই বন্টন অসমতার কারণেই আজকে ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা, এই দুর্যোগের মোকাবেলা আমরা করতে হচ্ছে। ফলে আজকের দিনে শহীদ কনকলতা সহ ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের হাজার হাজার শহীদদের স্মরণ করা উচিত এবং তাদেরকে পাথেয় করে আজকে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক দুর্যোগ, এই দুর্যোগের কারণ খুঁজতে হবে এবং তার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। এই आवेदन रेखे আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में कोयरी समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए हिंदी दिवस पालन किया गया। उद्घाटनी संगीत का कार्यक्रम में शुभारंभ करने के साथ साथ राजकुमार कोयरी ने हिंदी दिवस के ऊपर अपने आलोकपात किया। तत्पश्चात रत्न परीक्षा में धोलाई केंद्र में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले देवशेखर दास को पुरस्कृत किया गया। रोशनी कोयरी को भी संजीव कोयरी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नृत्य कला, चित्रलेखन और कविता पाठ करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर उत्साहित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मदन मोहन कोयरी, श्री गिरीन्द्र कोयरी, जनता कॉलेज के हिंदी विभाग के जाने माने अध्यापक सानी भट्टाचार्य, बम कुमार हाई स्कूल के हिंदी विभाग के गया प्रसाद कोयरी तथा शुकुल कोयरी, सभी अतिथियों ने अपने अपने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए। इस संदर्भ में प्रस्तुत है कार्यक्रम की खास झलकियाँ। ऐसा एक साल गुजर रहा है, इसमें कोविड-19 का जो प्रकोप चल रही है, इससे अनेक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले ये भी एक राष्ट्रीय त्योहार है हिंदी दिवस, उसके ऊपर एक बड़ा झटका आया है, जिस वजह से यह समारोह एक महान स्थान मतलब बड़े स्थान पर न कर साधारण गांव में किया जा रहा है। इसका विशेष कारण यह है कि कोविड-19 के चलते जन समारोह होना वर्जित है और इसमें जनता को भलाई हुई। इसी अवसर पर मैं हिंदी दिवस के बारे में कह रहा हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसे हमें जैसे अपनी राष्ट्र है उसी प्रकार राष्ट्रभाषा भी है, उसको सम्मान करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन न जाने कि प्रादेशिक भाषाओं के चलते या मनोवृत्तियों के चलते आज यह राष्ट्रभाषा की जो दुर्दशा देश में हो रही है, सरकार भी इसको प्रति कोई नजर नहीं दे रहे हैं। इसका क्या वजह है? नाम मात्र राष्ट्रभाषा रह गया है, पत्रिका मंच पर जो राष्ट्रभाषा को आख्यान दिया जा रहा है, लेकिन इस राष्ट्रभाषा को जो सम्मान मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। लेकिन हम सब नवयुवकों से यह आग्रह है कि सरकार हो या सरकारी कार्यक्रम में अपना अपना दावा पेश करें कि जो हम इस राष्ट्रभाषा को पुनर्जीवित या फिर से राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास करें। राष्ट्रभाषा एक ऐसा भाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा जिसका प्रभाव आप जानिएगा कि कोई भी भाषाभाषी लोग ये आसानी से भाषा को समझ सकते हैं और इसे राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा, राज्य भाषा भी कहा जाता है। संपर्क भाषा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भाषाभाषी के जो लोग हैं उसको अगर उसको भाषा में नहीं समझाया जाए तो हिंदी के माध्यम से अगर आप टूटा फटा हिंदी भी कह देंगे तो वो समझ जाएगा। इसीलिए ये भाषा को सरलता सुगमता के लिए ये भाषा देश में होना आवश्यक है। दूर से आए हुए अतिथिगण, आज के समारोह में उपस्थित छोटे छोटे बच्चे, हमारे विद्यार्थीगण, मैं सभी को अपनी ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग इस छोटे से कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं बहुत खुश हूँ
मैं सोचा भी नहीं था कि ये छोटे जगह पर और ऐसे कार्यक्रम हो पाएगा। मैं तो हर परीक्षा में हिंदी परीक्षा की लड़ाई केंद्र से सबसे ज़्यादा मार्क पाकर पास करने वाले छात्र को पुरस्कृत किया गया। जोरदार तालियां हो जाए। अब अंतिम टाइम में करियर का निशानी मत कीजिए। थाली बजा रहे हैं ना, बजाओ तू। हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। और हर एक प्रांत का बहुत जोरदार है। ये हम लोग कहते हैं कि राम कुमार जी जो हिंदी भाषा को लेकर और हिंदी दिवस समारोह में छोटे छोटे बच्चों के साथ आज गान बजाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ जो आगे चलकर हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा के बारे में सही बहुत होना जरूरी है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरा नाम सुषमा कोयरी है। मैं संजीव कोयरी स्मृति सम्मान पुरस्कार रोशनी कोयरी के नाम से मानपत्र पढ़ने जा रही हूँ। रोशनी कोयरी का जन्म सन 1997 अंग्रेजी 7 अगस्त को भिलाई के सप्तग्राम यूपी में हुआ है। उनके पिताजी का नाम है रामशंकर कोयरी। रोशनी छोटी सी उम्र से ही हिंदी के प्रति बहुत लगाव है उनका। वो हिंदी के लिए छोटे से उम्र से ही बहुत कुछ करना चाहती है। 7-8 साल की थी तभी से वो हिंदी के प्रति बहुत ही आग्रही है और हिंदी को जगाने का उत्साह करती है। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से।
बोलना रोशनी है। बोलना रोशनी कोई सामान। मैं सुषमा कोइरी को मंच पे आने के लिए अनुरोध करता हूँ। सुषमा कोइरी समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में, पिछले दिनों दूधपातिल क्षेत्र के छोटा दूधपातिल दुर्गावाड़ी इलाके में जमीन की आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों में तानाशाही का माहौल खड़ा हुआ था और तनाव का माहौल भी छा गया था। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। इसी बीच इस मामले में विधायक किशोर नाथ तथा जिला परिषद के सदस्य गीता नाथ पर कई आरोप लगाए गए थे, लेकिन जिन व्यक्तियों ने इस संदर्भ में आरोप लगाए थे उन्होंने अपना आरोप वापस ले लिया है और विधायक किशोर नाथ से तथा जिला परिषद सदस्य गीतन नाथ से माफी मांगा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान एक जनसभा के जरिए आरोपी लोगों ने इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण दिए और आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम से परे रहने का भी जानकारी दिया। गौरतलब है कि अपने वक्तव्य में कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपसी रंजिश के चलते तनावपूर्ण माहौल के देखते हुए ये व्यक्ति अपना बयानबाजी करते हुए इस मामले में विधायक किशोर नाथ तथा गीतन नाथ का नाम उल्लेख किया था, जबकि विधायक किशोर नाथ व गीतन नाथ ऐसे मामले के साथ जुड़े ही नहीं है। उनकी राजनीतिक छवि को खराब किए जाने के उद्देश्यों को सामने रख कुछ दुष्कृतिकारी इन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बोड़खला विधानसभा केंद्र के छोटो दूधपातिल गाँव के उन्नयन के क्षेत्र में विधायक किशोर नाथ अहम भूमिका निभा रहे हैं और तो और मॉडल विलेज के रूप में छोटे दूधपातिल गांव का चयन किया गया है और उन्नयन, प्रगति व विकास की कई परियोजना इस क्षेत्र में चल रहा है। ऐसे हालात में विधायक के नाम बदनाम किए जाने के प्रयास में कुछ असामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं। बहरहाल पूरे वारदात को लेकर आरोपियों ने माफी मांगा है और जल्द से जल्द इस संदर्भ में आपसी सलाह मशवरे के जरिए समस्या के समाधान का उम्मीद भी जताई है। বিগত দিনে যে ডিমার্কেশন হয়েছিল সেই ডিমার্কেশনে আমি দোষারোপ করেছিলাম আমার রঞ্জিত সরকার এবং এপির প্রতিনিধি হিসাবে বিক্রম দাস এবং জেলা পরিষদ গীতনাথ মহাশয় এবং এমএলএ মহোদয়কে। সেটা আমি রাগের বশবর্তে ভুল টেসমি দিয়েছিলাম, সেই জন্য আমি কলোনি মানুষের কাছে মার্জনা চেয়েছি, সেটা থেকে আমাকে মাফ করার জন্য। রমাকান্ত বিশ্বাস আমার। সেই দিনে যে আপনি যেটা দিয়েছেন ওইটাই না নিউজ চ্যানেল। কৃষ্ণ 19/8/2020 ইংরেজি একটা ডিমার্কেশন হয়েছে। এই ডিমার্কেশনটা হচ্ছে এই যে এটা, তো এই ডিমার্কেশনটায় আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, আমি রিটেন অবজেকশন দিয়েছি যে এখানে ডিমার্কেশন হইতো না করে। তো দুব্যজ্যোতি পাঠকের মা অসুস্থ থাকার কারণে আমার রিটেন অবজেকশনটা গ্রান্টেড হয়।
তো আমি ওইখানে যেমন যখন ওইখানে সবই আইসুন ডিমার্কেশন তারা করে দিয়েছে, আমারও মাথা গরম হয়েছে, কারণ যে জায়গাটা ডিমার্কেশন হয়েছে এটা হলো দুধপাতির গ্রান, আর ওদের কাগজটা ছিল ছোটো দুধপাতির গ্রান, ডিমার্কেশনটা দুধপাতির গ্রান তো আমারও মাথা গরম হয়েছে। আমি যেমন এমএলএরও হয়েছে যে এমএলএ রিকমেন্ডেশন করিয়া দিয়েছিলাম, এর লাগে আমি এমএলএরে দুই কথা কইছি, কিন্তু এমএলএরে আমি এটা কথা কইতে পারি না, কিন্তু আমার আগের বসুবতে আমি এমএলএর কথা এমএলএর আমি এটাই কইছিলাম যে তাই এটা জড়িত আসলা, কারণ তাই রিকমেন্ডেশন করিয়া দিয়েছেন দিকে আমি তাই জড়িত করতাম। আর গীতনাথ মহাশয় সম্পূর্ণ এটা তাই কইছেন যে আমি কাগজপত্র সম্পূর্ণ বাইর করছি, যে কারণে আমি কইছিলাম তাই এটাতে জড়িত আসুন, জিপিও জড়িত আছে, এপিও জড়িত আছে, ওইটাই। আর এই বললেই কালকে মিটিংয়ে আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব হয়েছে যে আমার 96 কাঠা মানে জমিন সমঝাইয়া দিতাম, আর বাকি জায়গা এখন বর্তমানে তার থাকবো, আর ভবিষ্যতে যদি ডিমার্কেশন করে যদি ফাটটায় পড়ে আমার তাহলে তারা 103 তারা ছাড়িয়ে দেখবে। আচ্ছা, এখানে যে নামটা এমএলএ জিপি জেলা পরিষদের নাম ধরে কইতা তারা অ্যাকচুয়ালি তার লোকে জড়িত না, ওখান তো বোঝা গেছে যে তারা জড়িত না। আপনি একটা কেসও করছিল না, এমএলএর উপরে কেস করছে, মানে যারার উপরে কেস না, এইটা তো তারা আমার উপরে তো মানে এমন বাজে কেস করছে যে কারণে আমার গ্রেপ্তার করছে। যেমন আমরা ধর হয়েছি কিন্তু আমরা রাত্রে তারা বাসাতে গেছি, বলপূর্বক করছি, কিন্তু আমরা এই ধরনের মানুষ না। আমরা তারা কেসটা দিচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যা, হয়েছে 8:30টার সময়, আর আমি সদর থানা অসিত বাবুর সামনে আসলাম 10:10 পর্যন্ত, আর পরে আনন্দমেদির লোকে আমি আসলাম 10:15 পর্যন্ত। 10:15 সময় আমি আনন্দমেদির এখান বিদায় নিয়ে আমার বাড়িতে আইছি, আর তারা কেসটা দিচ্ছেন 8:30টার সময় তারা বাড়িতে গিয়ে আমরা বলপূর্বকভাবে মানে অন্য অনেক জিনিস মানে বাজে জিনিস আমরা করছি, যে কারণে আমার আনন্দমে দিয়ে গ্রেপ্তার করতে চাইছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে বলছেন না আমি তোমার জিজ্ঞাসাবাদে লাগিয়ে আনছি, আমি গ্রেপ্তার করিনি তোমার। তখন মিউচুয়াল হয়েছে, কিন্তু কথা ওইটাই রয়েছে যে বুধ ভবিষ্যতে যদি ভাট্টায় পড়েছে তারা ছাড়িয়ে দেবে, তারা মানছে এটা। হ্যাঁ, এটা তারাই বলছেন, সবার সভাপতি মহাদেব বলছেন, আমিও কথা রাখছি, তারা কথা রাখছি। সভাটা কোন দিন হয়েছিল? কালকে 6 তারিখে আসলো, 19/9/2020 ইংরেজি আমরা বনশক্তি দুর্গা মণ্ডপে মিটিং হয়েছে। এখানেও বিকাশচন্দ্র দাস আসলেন, গীতনাথ আসলেন, জিপির প্রেসিডেন্ট আসলেন, এপি আসলেন, আর গ্রামের যত মাতব্বরবর্গ আসলো সকলেই এখানে সবার মিডিল এটা সকলেই আসলো। कच्छ जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दिया गया है कि कोविड-19 की रोकथाम में हर प्रकार के प्रयास किया जा रहा है। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिसेवा भी लागू कर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र में परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। इस दिन कुल 282 मरीजों का स्क्रीनिंग किया गया। फ्रूट सैंपल लगभग 447 मरीजों का कलेक्ट किया गया, जबकि 479 मरीजों का टेस्ट किया गया। कुल टोटल टेस्ट इस दिन 1,03,014 मरीजों का किया गया है। सूत्र के अनुसार 24 घंटे में कुल 22 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस संदर्भ में और भी विस्तारित तथ्य स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता उजागर किए हैं। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 232 জন পেশেন্টকে সিলেক্ট করা হয়েছে। ফ্রুট সোয়াব স্যাম্পল কালেক্ট হয়েছে 447 জনের এবং টেস্ট করা হয়েছে 479 জনের। এখন অবধি আমাদের টোটাল টেস্ট করা হয়েছে 1,03,014 জনের। গত 24 ঘন্টায় আমাদের 21টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। এখন অবধি টোটাল আমাদের পজিটিভ স্যাম্পল এসছে 4,993টি। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে আমাদের গত 24 ঘন্টায় 143টি, এর ভিতরে 8টি টেস্ট পজিটিভ এসছে। এখন অবধি টোটাল র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে 8,413টি, এর ভিতরে 862টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। গত 24 ঘন্টায় পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন 13 জন এবং ডিসচার্জ হয়ে গেছেন 18 জন। বর্তমানে কোভিড পজিটিভ ওয়ার্ডে আছেন 141 জন, আইসিইউতে আছেন 16 জন এবং ভেন্টিলেটরে আছেন 3 জন। ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছেন 22 জন পেশেন্ট এবং অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন 27 জন পেশেন্ট। গত 24 ঘন্টায় একজন পেশেন্টের ডেথ হয়েছে, উনি ত্রিপুরা রাজ্যের। এখন অবধি আমাদের টোটাল অ্যাডমিশন হয়েছে 1,963 জনের এবং ছুটি হয়ে গেছেন 1,683 জন। এখন অবধি টোটাল 139 জনের ডেথ হয়েছে, যার মধ্যে কনফার্ম করোনা ডেথ হলো 57। 20 सितंबर को बोरखला विधानसभा केंद्र के भांगरपाट क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सभा आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार इस दिन की यह सभा राधा गोविंद जी के आश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कई मुद्दों पर आलोकपात किए गए। समाज के सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के साथ साथ बजरंग दल की सदस्य संख्या में वृद्धि तथा उन्नयनमूलक परिणाम के वास्तवायन किए जाने के उद्देश्यों को सामने रख कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए।
পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে কোথাও না কোথাও থেকে কিছু না কিছু একজনের প্রয়াস পরবর্তীকালে সমাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। এক সময় ছোট্ট বিবেকানন্দ নরেন সেও এরকমভাবে নিজের সমবয়সীদের সঙ্গে অনেক কিছুই করেছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারি সে বিশ্বগুরুর জায়গায় এসেছিল। আমি এই ছোট্ট বালকের ওনার সঙ্গে তুলনা করব না, কিন্তু যেহেতু মানব आगामी दिन वो सेरकम 19 सितंबर रात करीब 11 बजे बोड़खला विधानसभा केंद्र के मासिमपुर अरुणाचल बाजार क्षेत्र में कपड़े के दुकान में अग्निकांड की वारदात होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाया रहा। रात करीब 11 बजे हुए इस अग्निकांड में अग्निनिर्वापक वाहिनी के वाहन तुरंत घटनास्थल पर पहुंच पर आग पर नियंत्रण पाया। तारापुर दमकल प्रशासन की ओर से भी सहयोग किया गया। एकाएक इस वारदात के चलते दुकान मालिक तथा आसपास के लोगों के बीच तनाव का माहौल छाया रहा और इस वारदात के चलते दुकान मालिक की बड़े पैमाने पर घाटे का सामना किए जाने पर दुखद माहौल बना हुआ है। पूरे क्षेत्र का विधायक किशोर नाथ ने दौरा किया और हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी प्रदान किया। बहरहाल पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान का विधायक किशोर नाथ ने खुद चलकर दौरा भी किया। ठीक है कीड़ा शिक्षा तथा सांस्कृतिक संगठन अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में लोगों की सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत पिछले महालया तिथि के अवसर पर कई क्षेत्र के प्रभावित गरीब समुदाय के लोगों के बीच कपड़ा वितरण किया गया था और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से अंजाम दिए जाने के दौरान सिलचर के रेलवे स्टेशन तथा श्याम सुंदर अखाड़े में श्रद्धा व मर्यादा के साथ जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़ा वितरण किया गया। हालांकि यह कपड़ा संग्रह कार्यक्रम पिछले 1 महीने से चलाया जा रहा था। लोगों के बीच वस्त्र वितरण किए जाने पर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली और तो और कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी की झलक चेहरे पर उछलते नजर आया।
নমস্কার, আজকে আমরা এখানে আপনাদের এখানে যে এসছি, আমরা অভিযান এনজিওর তরফ থেকে এসছি। অভিযান এনজিও অবস্থিত তুলাপট্টি শিলচরে, এবং আমরা আমাদের ছোট ক্ষমতায় চেষ্টা করেছি যতটুকু আমরা সাহায্য করার। আজকে যে কাপড়গুলো বিতরণ হবে, আমরা প্রথমে আপনাকে বলে দিই, কাপড়গুলো কিন্তু নতুন নয়। কাপড়গুলোকে কালেকশন করে যেগুলো ভালো কন্ডিশনে কাপড় আছে সেগুলোকে বাছাই করে এবং প্যাকেটিং করে, যাতে এগুলো আবার যাদের দরকার তারা ইউজ করতে পারে, প্রয়োজনে তারা ব্যবহার করতে পারে, সেই কাপড়গুলোই আমরা বাছাই করেছি এবং বাছাই করে ধুয়ে ইস্ত্রি করে সুন্দর করে প্যাকেটিং করে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। প্রথম কথা। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমরা দেখুন, আমাদের ক্ষমতাও খুব বেশি নেই এবং কালেকশনও যতটুকু হয়েছে সেই হিসাবেই আমরা এখানে শুধু 150টি পিস এনেছি। 150 পিসের মধ্যে ভাগ করা আছে পুরুষদের, মহিলাদের এবং মেয়েদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য। তো যারা পাবেন না তারা কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না। যদি না পান, প্রয়োজনে আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের কাছে যদি আবার কাপড় রয়ে যায়, আবার এসে আপনাদেরকে আমরা দিয়ে যাব। তৃতীয়ত হচ্ছে, আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মহিতুষদাকে এবং আমাদের দিদিরা যারা রয়েছেন, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই টোকেনগুলো আপনাদের বাড়িতে, দেখুন আমরা কাপড়গুলো ঠিকঠাক করেছি, কিন্তু টোকেন কিন্তু পৌঁছে দিয়েছে আপনাদের এই দিদিরাই, আপনাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে। তো সর্ব অবস্থায় তাদেরকে আপনারা সম্মান জানাবেন এবং আমরা আশাবাদী যে আপনারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না একে একে, কারণ অনেক নিয়ম অনুসারে আমরা করতে হবে। আগের দিন নেই কিন্তু যে এলাম নিলাম চলে গেলাম। এখন কোভিডের একটা ব্যাপার আছে। প্রত্যেকেই যারা যারা এসছেন, যদি মাস্ক না থাকে, নিজের উন্না দিয়ে, কাপড় দিয়ে, রুমাল দিয়ে আপনাদের নাক ঢাকুন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা আছে। কাপড় নেওয়ার আগে আপনার হাতে স্যানিটাইজার দেওয়া হবে, স্যানিটাইজার হাতে ঘষে তারপরেই কাপড় নেবেন। তৃতীয় হচ্ছে, আপনারা যেভাবে দাঁড়িয়েছেন এইভাবে দাঁড়ানো ঠিক না। আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই টোকেন আছে, প্রত্যেকের কাছেই কুপন আছে। যত সময় কুপন শেষ হবে না আমরা যাব না। যদি রাত্রেও হয়ে যায়, আমরা কুপন শেষ করে কাপড় দিয়ে যাব। অতএব আপনারা নিজেরাই সচেতন থাকুন, নিজেরা একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ান। গলির মধ্যে জায়গা আছে, সেই জায়গায় দাঁড়ান। কেউ উপরে দাঁড়ান, নিচে দাঁড়ান, সেইভাবে দাঁড়ান। কারণ যে কোভিড ব্যাপার আছে, যদি কারোর একজনেরও থেকে থাকে তাহলে সবার ছড়াবে। এবং এই বলে আজকে আমাদের প্রেসিডেন্ট রয়েছে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যারা আমাদের এনজিওর সংস্থার থেকে এখানে আছে। তো আমরা এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে নিয়ম অনুসারে আমরা যেভাবে করছি সেইভাবে আপনারা কাপড়গুলো নিয়ে যাবেন। এবং যারা টোকেন পাননি তারা এটা রাখবেন যে আমরা যদি আমাদের কাছে থেকে যায় তাহলে আবার আমরা আসবো, এসে আপনাদেরকে দিয়ে যাব। আমরা সময় নেব না, এখন আমরা ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করব। কিন্তু তার আগে এই দিদিরা যারা আপনাদেরকে কুপন দিয়েছে এবং আমাদের যারা মহিলা কর্মীরা রয়েছেন, তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন দিনে রাত্রে কাপড়গুলো সর্ট আউট করার জন্য, প্যাকেটিং করার জন্য। তো সবাই মিলে আপনাদের জন্য এবং নিজেদের জন্য একটা জোরে করতালি দিয়ে শুরু করুন। धन्यवाद। करीमगंज जिले के काली भैरव रोड शैलेंद्र देव के घर से लगभग 570 नंबर सुबोध नगर एलपी स्कूल तक बेहाल राजमार्ग के संस्कार के मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से लोग भुगत रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, लेकिन पूर्त विभाग से लेकर नेता मंत्री विधायक कोई इस क्षेत्र में अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। आवासीय क्षेत्र के लोगों का मांग है कि अगर जल्द से जल्द सड़क के संस्कार कार्य नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में वे लोग अपना मतदान से परे रहेंगे। पीड़ित प्रभावित लोगों ने दिन क्षोभ व्यक्त करते हुए विस्तारित नाराजगी भी पत्रकारों के समक्ष पेश की। বাকি করাইতা কইয়া করাইছুন না ও মাটিটা ও মাটিও আর খামো নাই ঠেকাও নাই আচ্ছা তাই যে আমরা গেছলানি তানি কেন ও বেজান গেছুন মিজান যাই ও দেখিবা আমরা এটা যাওয়ার পরে কিতা কইছেন এটা তো আর কিতা কইতা এখন বাড়ি গেছে আর গেছে গিয়া আমরা দক্ষিণ কাটিগড়া থানার অন্তর্গত প্রত্যন্ত অঞ্চল বর্ডার সংলগ্ন এই রাস্তাটা প্রায় 70 বছর পারিয়ে যার, কিন্তু আমরা রাস্তা লাগে খানতে অল্প মাটি হয়, অল্প মাটি দিয়া লেপ দিয়া সরিয়া শেষ। বহু ছাত্র স্কুলে যায়,
রুগী মারা যায়, তারা এখানে তুলতে তুলতে রুগী মারা যায়। ইমার্জেন্সি বহুত কিছু ব্যাপার আছে, এগুলো আমরা বহুত দুর্দশা। কিছু দালালরা সাধারণ মানুষে তারা প্রলোভন দিয়া নানান বুঝাইয়া আমরা কাছে ভোট আদায় করে। এইবার আমরা গ্রামের সব বইছি, বইয়া সারি আমরা সিদ্ধান্ত ওটাই নিছি যে আমরা সেগুলা খারাপ মন্দ বোধ হয়েছি, এখন এইগুলা খোয়াত নাই। এখন আমরা এটাই সিদ্ধান্ত নিছি যে আমরা ভোট বয়কট করবো। এখানে আমরা যদি স্বাধীন পাইতাম তাহলে আজকে আমরা শরম লাগে, আমরা হয়তো আজকে সকাল থেকে আমরা প্যান্ট তুলিয়া লঙ্গি দিয়া এইভাবে হাঁটতে হয়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, শরম লাগে। অন্য জায়গার ছেলেমেয়েরা স্যান্ডেল জুতা লাগাইয়া ভদ্রভাবে আয়, আমরা অভদ্র পরিবেশে গিয়ে আমরা ছাত্রছাত্রীরা গিয়া ক্লাসও বইতে হয়। ছেলেমেয়েরা রিক্রুটে যায়, রিক্রুটে যাওয়ার প্রথম দুষ পায় দুরিয়া, কারণ 12 মাস পেকশানের কারণে। এর লাগিয়া আমরা এখন তিতাতে রক্ত হইয়া এখন আমরা সিদ্ধান্ত এটাই নিছি গ্রামবাসীয়ে যে আমরা এটা 2টা পোলিং সেন্টার আছে, 68 এবং 58 15 খিন্ডকালের। এই 2টা বুথ সেন্টারে এবার আমরা বুথও দিতাম নাই। এতে যদি আমরা কেউ কোনো ধরনের আমরা খুঁচাই তাহলে আমরা এবার মানে অগ্নিরূপ ধারণ। पथारकंडी विधानसभा केंद्र में यातायातकारी वाहन तथा लोगों को मास्क न पहनने जाने पर तथा हेलमेट न पहनने जाने पर फाइन किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार पुलिस प्रशासन के कड़ी कार्रवाई के चलते पथारकंडी थाने के ओसी तनवीर अहमद अपने दूसरे सदस्यों को लेकर हर एक कानून तोड़ने वाले लोगों से तथा मास्क न पहनने जाने पर फाइन ले रहे हैं। इसके चलते लोगों के बीच काफी क्षोभ की स्थिति बना हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में सरकारी अधिनियम को मानते हुए पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई पर उतरी हुई है और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सैनिटाइजिंग प्रक्रिया के साथ साथ स्वच्छ रहने की वातावरण खड़ा किए जाने के प्रयास में प्रशासन भी जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन के ऐसे कार्रवाई के चलते बुद्धिजीवी लोग जहां खुश हैं तो वहीं दूसरी ओर अपने मनमर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लापरवाह लोग इन दिनों आखिरकार जुर्माने का शिकार भी हो रहे हैं। ইমার্জেন্সি গাড়ি রুগী ইমানালি চালুর বর্তমানে কন্ট্যাক্ট করি এখন যাই এর বর্তমানে আমি ইমার্জেন্সি রুগী ইমানালি ডাক্তার আছে ও স্যার ইমার্জেন্সি দেখেন আমি পরে আপনি যেটা করবা আমার রুগীটা তো কথা কমছে কম বর্তমানে ইমানালি চালুর আপনি কথা কয় এই না কথা কয় কথা কই না আপনি এনে না কথা কই না আরে আপনি কথা কই না রুগীটা আরে স্যার রুগী নিয়ে তো যাইতাম না রে আরে স্যার রুগীটা তো নিয়ে যাইতাম গাড়ি তো রুগী বর্তমানে আরে বর্তমানে রুগী স্যার বর্তমানে রুগী স্যার গাড়ি তো রুগী ও তো বাদে ও মার স্যার ও মার আর ওটা আপনি দেখুন না আপনি রুগী না গাড়ি রুগী বর্তমানে এই বাইরে খাওয়া না কিছু জানা कछार जिले के बांसकांदी क्षेत्र में स्थित तारापुर मासिमपुर गांव पंचायत क्षेत्र में उन्नयन व प्रगति की धारा बरकरार रखते हुए गांव पंचायत संपादक सभापति अहम तौर पर कार्य कर रहे हैं। जी हां, ये कोई खुशामद वाली बात नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में जिस तरीके से कछार जिले में एक ऐसा गांव है जहां सभी तरह की सरकारी योजना सुचारू रूप से वास्तवायन किया गया है और इस क्षेत्र में लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और ऐसे गाँव को एक अहम गाँव के रूप में यानी मॉडल विलेज के रूप में गठन किए जाने के लिए लोग मांग भी कर रहे हैं। तारापुर मणिपुर गांव पंचायत क्षेत्र में सरकारी हर परियोजना वास्तवायन किया गया है और जिसमें कोई घोटाले कांड को अंजाम नहीं दिया गया। ऐसे स्वच्छ गांव को एक अच्छे गांव के रूप में यानी एक मॉडल गांव के रूप में घोषित किए जाने के लिए लोग मांग भी लगा रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान गांव के जीपी सभापति संपादक व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। দুইটা আছে বস্তিতে একটা সারছে উনি আগেও আমি দিছিল কিছুদিন বন্ধ আসলো ওই এপি নিজে কাজটা করে তার মানুষে লয়া তারপরে আমি যে কোনো দল ফল এটা বুঝে না যে কোনো আমি কর্মী হিসাবে আমি কাজটা দিয়ে দিই তারপরে আমার এখানে কোনো নাই এপিরেও আমি একটা মাটির কাজ কঠিন ফাইনেতে তেরাপুটি স্টেটে ওয়ার্ড মেম্বার লগে 3 নম্বরে তার লগে মিলিয়া পড়ো হয়েছে মানে কারণ আমার ওয়াইফ যে জিপি প্রেসিডেন্ট উনি কইছে এপিরে এই কাজটা দিয়ে দাও সেক্রেটারি যে মণিপুর তেরাপুর সেক্রেটারিও কইছে তাহলে ওই কাজটাকে তারা মিলিয়া কাজটা করছে আমার এখানে কোনো সমস্যা নাই আমার এখানে আর বাকিগুলার আমি ভাই আপনারা খারাপ পাইও না আমি মণিপুর তেরাপুর চিনে মণিপুর তেরাপুর জিপির জনসাধারণে জানে বাকিগুলো আমি মাতি আলাম
এখন আমার ঘরটা কীরকম মানে কাজ কর্ম হইব পাবলিক লোকের তাক থাকতো ওইটাই আমার লাগে ওইটাই কইয়া আপনারা কাছে নমস্কার সালাম আর আপনারা কাছে আমার বক্তব্য শেষ করব। আচ্ছা মণিপুর তেরাপুর জিপি 82 নম্বর আমার ওয়াইফের নাম হইল নাজিমা বেগম সভানেত্রী তান আমি নমিনি আজ তার টাইম মহিলা আছে মানে আমি দেখভাল করে সব 10টা নম্বর লোকের সেক্রেটারি যেই আমার জিআরএস এইগুলা লোকের কাজ করে আর প্রেসিডেন্টও আয় মানে সপ্তাহে 3 বার 4 বার মহিলা समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। भारत की स्वायत्ता आंदोलन के अमर शहीद कनकलता बड़ुआ के आत्म बलिदान दिवस विभिन्न कार्यक्रम में निजी छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने किया पालन, प्रतिमूर्ति पर दिया गया श्रद्धांजलि। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में कोयरी समाज के उद्योग से पालन किया गया हिंदी दिवस, विभिन्न कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। छोटा उत्पादित क्षेत्र में दुर्गाबाड़ी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर विधायक किशोर नाथ पर लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन, आरोपी ने स्वीकारा अपनी गलती। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22 मरीज हुए कोरोना पॉजिटिव, विभिन्न क्षेत्रों में चल रही है इलाज, दिया गया विस्तारित जानकारी। गौरतलब विधानसभा केंद्र के राधा गोविंद जी के आश्रम में आयोजित हुआ बजरंग दल का सभा, समाज सेवा के साथ साथ सभी स्तर के लोगों को उन्नयन की दिशा में आगे बढ़कर आने के लिए किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।